नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आपणकर जदि कर्कट राशि होता है तेबे यही भिडटी केवल आपण मानक एवं 2026 खूब शीघ्र आरंभ होगापाई जाउछि एवं यही 2026 प्रारंभ होगाकू जाउछि एक महाविस्फोरण एवं यह आपणक जीवन में किभली प्रभाव पकाइब एही भिडियो रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण को 2026 हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना जणाई कार्यक्रमटी को आगक बढ़ाइबा। देखंतु दर्शक बंधु यही 2026 किछि व्यक्ति दुख समस्या भरीदेवा सहित किछि व्यक्ति जीवन में भाग्य शुभ परिवर्तन आनिब एवं आपण से ही राशि मानक मध्यरु गोटिए राशि जो राशि रे हेबाकु जाउची शुभ परिवर्तन। तेबे देखंतु एही वीडियो रे आमे जानिबा 2026 रो प्रारंभ रु हेबाकु थिबा महाविस्फोरण विषय रे जहाँ आपणक आशा ठारू अधिक तांडव आपणक जीवन रे रचिब एवं जहाँ भी समस्या आपण 2025 किंबा ता पूर्वरु आपणक जीवन में देखुथिले सेही सबु समस्या गुडी को ध्वंस विध्वंस करी आपणक जीवन में सुख फेराइब एवं पुनर्बार खेलिब आपणक जीवन में खुशीर लहरी फुटिब आपणक जीवन में सुखर फूल। तेबे विलंब न करी आसंतु जानिबा एही 2026 प्रारंभ समय आपणक पई किभले रहिबो एवं किए करिवे आपणक जीवन में शुभ परिवर्तन विशेष भाव में केबेठारु प्रभाव आरंभ हेबा पई जाउछि एवं केते तारीख मध्य आपण एही परिवर्तन गुडी को देखिबे। सबु गुडी का विस्तृत भाव में एही वीडियो रे आलोचना करिबा। ता सहित कौन आपण को उपाय करबा को पड़िबो जहाँ आपणकर शुभाशुभ फल को दुई गुणित करिबो ताहा मध्य वीडियोर शेष भाग में आपण मानकु जणाइबी। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। किंतु वीडियोटी आरंभ करने पूर्वर जदि आपणकर भी कर्कट राशि होता है एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिके दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। ता सहित आपण जदि आपणकर राशि लग्न नक्षत्र अनुसार आपणकर वार्षिक राशिफल जानिबा पई चाहुचंती तेबे आम सह जोगाजोग करंतु एवं कम मूल्य रे आपणकर वार्षिक राशिफल रिपोर्ट मध्ये आम ठारू नै पारंती। तेबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगक बढ़ाइबा। देखंतु आगामी 120 दिन देवगुरु बृहस्पति ईश्वरक कृपारु निज गोचर रे बहुत अधिक शक्तिशाली हेबा पई जाउछंती माने गुरुंकर हेउछि बकरी मोड़ एवं गुरु एही उच्च स्थिति रे बकरी हेबे माने आपणक जीवन रे चमत्कारी फल प्रदान करिवे एवं एही 2026 रा प्रारंभटी आपणक पई वरदान सदृश होई रहइबो एवं एही बकरी स्थिति रे आपणक राशि रे लग्न रे रही जे सब शुभाशुभ फल बाकी रही जाइथिला सेही सब पूर्ण करबा आरंभ करिवे एवं देखंतु नवेम्बर 11 तारिख रु आरंभ होई मार्च मास 11 तारिख पर्यंत गुरु एही बकरी स्थिति रे विराजमान करिवे। तेबे केउ गृह रे बकरी हेबे एवं ताको बकरी दृष्टि आपणक राशि रो केउ गृह गुडिक उपरे रहिबो एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा एवं कोन परिवर्तन आपणक जीवन रे आनिबे ताहा मध्य एही वीडियो रे देखिबा। देखंतु दर्शक बंधु आपणकर प्रथम गृह रे देवगुरु बृहस्पति नवेम्बर 11 तारिख ठारू बकरी हेबा आरंभ करिवे एवं 11 नवेम्बर रु 3 डिसेम्बर पर्यंत आपणकर एही प्रथम गृह रे बकरी स्थिति रे रहिबे। तापरे 3 डिसेम्बर रु 11 मार्च पर्यंत आपणकर द्वादश गृह रे बकरी स्थिति रे विराजमान करिवे। तेणु करी एही दुईटी गृह रे गुरुंकर शुभाशुभ फल दुई गुणित होई जिवो। तेबे देखंतु गुरु जे गृह रे विराजमान हुअंची सेही गृह रे जेतिकी शुभाशुभ फल प्रदान करंती ताठारु अधिक शुभाशुभ
ଫଳ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ରୁହେ ସେହି ଗୃହରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ବକ୍ରି ହେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି, ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେଣି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟରରେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ, କ୍ୟାରିୟର କେଉଁ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଶ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଯେଉଁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହଟିଯାଉଥିଲା, ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯାହା ରୀତିନୀତି ନିୟମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 120 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁଖଦ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି, ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯଦି ବି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉଭୟ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁନର୍ବାର ଆପଣ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକ୍ ଖୋଲି ଆଉ ଥରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଉଭୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବୟସ ବଢ଼ିଗଲାଣି ତଥାପି ବି ଆପଣ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଯେହେତୁ ଯୋଗ ବନୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନ ପସନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ, ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା, ପତି ପତ୍ନୀ ଦୂରତାରେ ରହୁଥିଲେ, ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପତି ପତ୍ନୀ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେହି କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ, ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡେଲି ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ୋତୀ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଲସ୍ ଦେଖୁଥିଲେ, ଠକାମିରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ
रहिबे माने आपणकर जदि विदेश जीवा पई चाहुतिले विदेश जीवार आपणकर समस्या हेउथिला अर्थ को नहीं हेउ आपणकर वीजा पासपोर्ट को नहीं हेउ आपण जदि विलंब देखुथिले सेथिरे मध्ये आपणकर विदेश जीवार भल जोग बनुछि जदि आपण पूर्वरु विदेश रे रहउचंदी तेबे मध्ये आपण सेटारे शुभ फल प्राप्ति करिवे देखंतु गुरु आपणकर द्वादश गृह रे थिबारु आपणकर खर्च टिके बढ़ी जिवो किंतु जदि आपण अर्थ को सठिक मार्ग रे इन्वेस्ट करती और सठिक मार्ग रे उपयोग करती तेबे आपणकर अर्थ आपणकर सुरक्षित भाव रे रहि जिवो जदि देखिबा गुरुंकर शुभ दृष्टि जेहेतु आपणकर भोग विलास ऐश्वर्यर गृह चतुर्थ गृह केन्द्र को रहुछि आपणक भोग विलास रे निश्चित भाव रे समृद्धि देखिबे कोनोसी जागा किनि पारंती घर किनि पारंती नूतन गृह प्रवेश करि पारंती गृह तैयारी करि पारंती जे कोनोसी बड़ जिनिस आपण निश्चित भाव रे क्रय करिवे ता सहित गुरुंकर दृष्टि जेहेतु षष्ठ गृह को रहुछि आपणक रोग ऋण शत्रुर गृह रे रहुछि आपणकर जहाँ भी ऋण थिला जहाँ करजरे रहिथिले सेही सब करजरु आपण धीरे धीरे मुक्ति हेबा आरंभ करिवे आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबा कारणरू आपणकर जो करज लोन रे बुड़ी रहिला भଳି लागुथिला सेतरु धीरे धीरे बाहर को आसीबे आपणकर शत्रु माने दूरता बनाइबे शत्रु माने नाश जिबे आपणक परिवार रे हुंतु आपणक कर्म क्षेत्र रे हुंतु आपणक विरुद्ध रे जो राजनीति षडयंत्र चलीची आपणक तळको पकाया पई समस्या रे पकाया पई जो सब प्रपंच चलीची सेतरु आपण धीरे धीरे बाहर को बाहरिबा आरंभ करिवे देखंतु आपणक पई बहुत भल समय रहिची किंतु शुभाशुभ फल को द्विगुणित करबा पई आपण सूर्य अस्त पर चंद्रकर बीज मंत्र 108 थर प्रतिदिन पाठ करंतु गोमाता को सेवा करंतु किछि चीनी बा क्षीर आपण दान करंतु एवं ता सहित गुरुंकर बीज मंत्र जप करंतु ए आपण को शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिवो सब पर जदि आपणकर कर्कट राशि होई थाए वीडियोटी के बळे लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातु जदि आपणक प्रियजनकर कर्कट राशि होई थाए वीडियोटी तांका सह शेयर करंतु जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल